Alors, salam alaikum. Donc, on termine la solution de la fiche de TD. Donc, on est arrivé à... On a traité 1 ou 2 ou 3. Il nous reste l'exercice 4. D'accord? Alors, pour l'exercice 4, donc voilà. Donc, avant de traiter l'exercice 4, je vais revenir juste à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, voilà. Donc, bon, on peut le voir ici. Donc, l'exercice 2, c'était justement, je vais revenir à ce cas-là. Les matrices telles que déterminant de A est différente. Ah, on avait montré que c'est une variété. Comment on a montré que c'est une variété? En fait, on a montré que Hadda prend toujours un nouvel. C'est l'image réciproque d'un nouvel par une application continue. Donc, c'est un nouvel. Puisque c'est un nouvel, fait MNR, اللي هي Rn carré. Donc, ça veut dire que c'est une sous-variété de dimension n carré, donc là, c'est l'infini. D'accord? Alors, ce que je voulais dire, le cas particulier, il y a 0. كنت قلت لكم باللي هذاك هو الكاد le plus important. Alors, il y a A égale à 0, je vais vous lire l'ensemble. L'ensemble des matrices MNR, tel que le déterminant est différent de 0. Je vais mettre déterminant différent de 0. Ben, tout simplement, c'est les matrices telles que la matrice A est inversible. L'ensemble des matrices qui sont inversibles. Un cas particulier. Mais là, dans le sens où que, en fait, ça devient un groupe. L'ensemble, A égale à 0, ça devient un groupe. Un groupe pour le produit des matrices. L'opération est le produit des matrices. Alors, quand on regarde deux matrices de déterminants non nuls, le produit c'est une matrice de déterminant non nul. D'accord? Le déterminant du produit est le produit déterminant. D'accord? Donc, c'est une opération interne. Fait les matrices de déterminant non nul. Là, c'est associatif, le produit des matrices est associatif. L'élément neutre, c'est la matrice identité, où il y a des déterminants 1, donc différent de 0. D'accord? Z. Où chaque matrice, إذا كانت انفيرسيبل سو عندها ان انفيرس ما عندها سيميتريك داكو عندها الا موان 1 والا موان 1 تاني ديتيرمينون تاعها ديفيرون زيرو تسمى في لو كا ا ايغال ا زيرو هاد لونسومبل اون بلوس داتر اون سوفاريتي اي اون بلوس سي ان جروب تسمى عندها في شغل لي دو ستركتور تاع الحبر ستركتور تاع الالجبر الجبريك جروب من ناحيه وستركتور تاع ديفيرونسيال d'accord donc de sous-variété différentielle تسمى les deux عندها deux structures et en fait les deux structures بيناتهم ils cohabitent, d'accord? Bon, ça s'appelle un peu les groupes de Lie. Ça s'appelle groupe de Lie. Les groupes de Lie, c'est des groupes, d'accord, au sens usuel, mais en plus, ils connaissent des sous-variétés. Bon, le cas général, ils connaissent des variétés, mais bon, par rapport à l'Inhna, ils connaissent des sous-variétés, d'accord? Ou ils connaissent bien sûr les structures de la structure algébrique ou la structure différentielle, ils connaissent compatibles. Bon, je vais pas parler de leur compatibilité ici, mais voilà, donc le cas égale à 0, donc ça devient un groupe, ou le groupe linéaire, le groupe général linéaire, d'accord? Le groupe linéaire tout court, d'accord? Alors, voilà, donc dans le cas A égale à 0, bon, je fais plein écran, dans le cas égale à 0, alors la sous-variété 1, le cas est et notez, bon là c'est GLN, hein, je vérifie ça, GL2, le cas mythe dimension 2, donc le cas général c'est GLN, donc c'est GLN de R, en fait c'est un groupe pour le produit des matrices, et on l'appelle le groupe linéaire. D'accord? Donc, il y a un groupe linéaire, c'est les matrices de déterminants non nuls. La aktar ou la aqal. D'après ce qu'on a montré ici, en fait, on a montré que c'est un ouvert, c'est carrément un ouvert dans l'espace des matrices MNR. Ou là dans Rn carré. D'accord? Donc, c'est un vrai ouvert. Alors, maintenant, je reviens à l'exercice 4. Voilà. Alors, l'exercice 4, donc, le but, c'est de montrer que l'ensemble O2 de R, les matrices A, M2 de R, tel que A transposé égale l'identité. A transposé égale l'identité. Et la question c'est est-ce que c'est voilà, montrer que c'est une sous-variété ou groupe de Lie. D'accord? C'est pour dire bon, on a fait le même esprit. J'explique à la fin de groupe de Lie fait le cas. Alors O2 de R, c'est les matrices telles que A transposé égale l'identité. Alors est-ce que c'est une sous-variété? Donc, on donne un les choses. Sous-variété de quoi? Donc, c'est une sous-variété de M2 de R. Parce que tu vois, M2 de R. Ou M2 de R, c'est une matrice 2 de Matacha à la puissance 4. C'est marrant, c'est sous-variété de R à la puissance 4. Alors, nous donnons les X, Y, Z, T, les matrices Y, Z, ou les vecteurs X, Y, Z, T, kiff, kiff. Tu vois la matrice, tu vois le vecteur, kiff, kiff. Mais ça, quand tu fais les calculs, le X, Y, Z, T, tu le vois comme une matrice, parce qu'il y a une groupe transposée. La matrice X, Y, Z, T multipliée par la matrice X, Y, Z, T transposée, et elle exactement l'identité. Voilà, donc sous-variété de R4. Donc, quel est le critère le plus approprié dans ce cas? Le mieux.
puisque نشوف قلت لكم غير نشوف افير تاع ديزيكواسيون معناتها حاجه ايكال حاجه قد نجيب منها ونردها زيرو تسمى هنا تدخل ديريكتومون لا submersion واضحه بلي اون utilise la submersion. D'accord. Donc il faut écrire les choses باش تبان. Donc شكون هي l'application G وتفوت تروح منين لوين ومونتري que c'est une submersion etc etc. D'accord. Bon, on y va directement. Alors voilà donc l'exercice 4. Alors l'exercice 4. Voilà. Donc voilà O2 de R. Les matrices A fait M2 de R. Tel que AA transposé égale identité. Alors, montrer si souvent. Donc on identifie bien sûr, à l'aise, M2 de R, on le voit directement comme R à la puissance 4. On l'accepte. Alors chez lui, O2 de R, c'est les matrices, hein, telles que A, là, fait A transposé égale identité. A transposé, là, on a X, Y, Z, tu as X, Z, Y, Y égale identité. Donc c'est les matrices X, Y, Z, telles que chez. Je fais le calcul. Bon, on va trouver x carré plus y carré, là, xz plus yt, عاود غادي غير كيف xz plus yt وهنا تجي z carré plus t carré. D'accord. Égal à l'identité شاف لو كا تاع m2 de r هي 1 1 0 0. Alors كيفاش نردوها دروك؟ دونك نقراو كلشي في العقليه تاع r تاع r puissance 4. Alors هذا x y z t ها ولا نكتبها كون فيكتور. D'accord. Alors وهذه ايغال هذه اش معناتها؟ معناتها كومبوزونت الاولى ايغال 1 والزوج اللي هو نفس هذا égale 0 والتالي اللي هنا égale. Donc j'aurai xz plus yt égale à 0 و z carré plus t carré égale à 1. D'accord. اي غير نشوف دي زيكواسيون نتفكر عقصه تاع بارامتريزاسيون استغفر الله تاع سوبميرسيون معناتها نديرها égale à 0. اي نجيبوا الان منا. داكور. هذه ديجا راهي 0 واجده ونجيبوا الان منين وتولي شاه l'ensemble des y z tel que x carré plus y carré moins 1 comme vecteur مع xz plus yt مع z carré plus t carré moins 1 هذا le vecteur égale 0 0 0. كي شغل ولا شاه l'ensemble des points tel que g de x y z t égale à 0. D'accord. G moins z 0 0 0. D'accord. Avec g شكون هي c'est l'application qui va de r4 vers r puissance 3 x y z t اللي هما هادو exactement هاد les composantes x carré. Voilà c'est g moins 0. Donc يبقى لنا نشوفوا est-ce que c'est une. Donc يبقى نشوف باش تكون une vraie sous-variété. Voilà, il suffit de montrer que هذا g parce que راه déjà g moins 0. ما باقي لنا غير نشوفوا est-ce que هذا g est une submersion. D'accord. Alors g هذه كيما راها c'est pas une submersion. parce que راني مخلي هنا r4 libre. كيما كنا نديرو submersion دائما كنا نديرو الديبار كالكونك نديرو الماكسيموم ومن تالي نبدا نقرا على حساب ما نسحق وعلى حساب ما نخسرش l'exercice تاعي و en même temps خرجها submersion. Alors justement on va pas travailler sur r4. D'accord. Mais on va travailler sur GL2 اللي كتبنا ليه بدات معناتها شاه على لي ماتريس اللي ديتيرمينون تاعهم ديفيرون زيرو. Alors donc voilà ندي A un élément في O2. D'accord. Donc vecteur ولا ماتريس la même chose. Alors on a l'identification. واش ندير UA parce que قلنا submersion ندو le point A ندو un ouvert UA qui contient le point A وندو une application G من هذاك UA vers R à la puissance n-p على حسب الديمونسيون اللي نخرجوها ونبينوا بهذيك جي une submersion و g moins 1 de 0 يخرج لا فاريتي تاعك ام انتر يو. alors يو هي شاه جي 2 دو ار. باسكو عندي دروا نديها ولا لا؟ نقول لك وي. علاه؟ باسكو جي 2 دو ار شبرها لنا قبيلات هادو اللي ما تشبهنا راها بلي سي دي زوفير. دونك يو اي est un vrai ouvert ما كان حتى بروبليم براها لنا. دونك سي ليماج réciproque de 0 de R étoile de 0 complémentaire de R étoile où R étoile est un ouvert, ou l'image réciproque de R étoile par une application continue, il y a dette, donc c'est un ouvert. Il n'y a pas de problème. Est-ce que la matrice A est-ce qu'elle est là? Est-ce que les éléments à O2, est-ce que le déterminant est non nul? Je pense que c'est bien. O2 c'est les matrices celles que A me drop de la matrice, il y a A transposé, il y a l'identité. A est inversible. tout simplement. D'accord. A est inversible. هنا en fait نقدروا نزيدوا نقلوا شروحنا اكثر. علاه؟ باسكو الا كان A ترانسبوزي ايغال ليدونتيتي ديتيرمينون تاع هذا ايغال ديتيرمينون تاع هذا والديتيرمينون تاع A ترانسبوزي هو الديتيرمينون تاع A فوا ديتيرمينون دو A ترانسبوزي. داكور. ايغال ديتيرمينون تاع هذا اللي هو 1. ديجا هذه سا بروف باللي ديتيرمينون تاع A ماشي 0 باسكو ديتيرمينون تاع A مضروب في كيلكو شوز وعطاني 1 وحده. مي en fait on a plus que ça. Parce que déterminant à A transposé égale déterminant à A, comme une matrice. Quand tu as les lignes, les colonnes, le déterminant ne change pas, il garde le même. Donc, il y a le calcul maintenant, il y a le déterminant à A, fait déterminant à A, mettre déterminant à A au carré.
égale à 1. معناتها la matrice تاعك هذه اللي راهم هنا en fait الديترمينون تاعهم يا 1 يا موان 1. يعني ماشي غير ديفيرون زيرو، يا يخرجوا يا ايغال 1 يا ايغال موان 1. دونك سي سور باللي كاع لي زيليمون اللي هنا راهم في الجي ال 2. داكور. دونك هذا دونك اذا قلت لك يو ا دي كيما هكا اوكان بروبليم. دونك A effectivement appartient à GL2 et à GL2 de R. Alors, je disais, alors je considère maintenant G, au lieu de dire à la gare R puissance 4, on dira sur GL2. Maintenant, on remplace ici R4 par GL2, on va R3. Alors G de classe l'infini ou la Haya? On dit bien de classe l'infini, parce que polynomial, degré 2, Cauchy-Meric. Z, jacobien. Alors je dérive. Par rapport à x, vous aurez 2x, 2y, ou par rapport à z0, par rapport à t0. Le composant le composant z par rapport à x, z, par rapport à y, t, par rapport à z, x, ou par rapport à t, y. D'accord? Je dérive par rapport à x, 0, par rapport à y, 0, par rapport à z, 2z, par rapport à t, 2t. Ah, la matrice jacobienne. Qu'est-ce qu'on doit montrer? G est une submersion. Jamais ta submersion, la matrice jacobienne est de rang maximal. Hop, نرجعوا هنا. راه هنا راهي من R4 ل R3. تسمى شحال راح تكون لورون تاعها؟ راح يكون 3. قلنا المينيموم ما بين لي دو ديمونسيون. تسمى اللي في وسط هذه نلقى لك او موان اون ماتريس 3 3 دو ديتيرمينون نون نول. داكور، او موان وحده. وهنا كاين بزاف لي ماتريس تاع 3 3. كاين هادو 3 هادو 3 من هادو زوج مع هذا هادي مع هذا مع هذا. داكور، المهم وحده فيهم تكون نون نول. Ben justement, l'idée, شغادي ندير غندي زوج منهم، اي زوج، vous allez voir شكون هما زوج. ندي هادو ثلاثة الأولى، هاهي لهنا، داكور، وندي هادو زوج مع هاد الثلاثة اللي هنايا، داكور، تسمى هادو زوج مع الثلاثة اللي هنايا، هاهي، تسمى نقلع، تسمى في الأولى نقلع هاد لا كولون، وفي الزوجة نقلع هاد لا كولون، أي هاي، فوالا كالكول، كي نقلعو الكولون الرابعة تخرج لنا هادي، الديترمينون اش غادي يخرج لنا؟ عندكم 2 0 هنا، تسمى تجيكم 2 زد في الديترمينون تاع هادي اللي هو 2 اكس تي موان 2 زي تي. ها فوالا 2 زد في 2 اكس تي موان 2 زي تي، 2 زي زد. داكور، الوغ 2 هذا يخرج بارتو، واش يبقى لنا 4 زد، واش يبقى لنا داخل؟ يبقى لنا اكس تي موان اي زد، اكس تي موان اي زد. شنو نرجعوا ل ا؟ ها هي لا اكس تي موان اي زد. هذا شكون؟ هذا الديترمينون تاع لا ماتريس. تسمى شنو خرج لنا؟ خرج لنا 2 زد في الديترمينون تاع لا ماتريس تاعكم. داكور، الوغ زيد كي نقلع اش قلنا؟ نقلعوا الثالث الوسطاني هذا، داكور، الثالث اللي هنايا تبقى لنا هذه، داكور. ديترمينون اش غادي يخرج؟ هاي كيما قبيلات يخرج 2 تي ف 2 اكس 1، دونك يخرج لنا 2 تي فوا دونك 4 تي. هنا راني غلط، باش فيريفي، هنا سي 4، داكور، اكسكوزي موا، هنا 4 وهنا جينا 4 تي فوا ديترمينون دو ا. ديجا هادو زوج في زوج دو رون 3. لو كان نبرهن لكم بلي وحده فيهم نون نول، déterminant تاعها non nul, صاي تولي لا ماتريس تاعنا الرون تاعها 3. qu'est-ce que je fais? supposons l'inverse, supposons que في زوج راهم زيرو، déterminant زيرو. شنو معناتها؟ معناتها هذا زيرو وهذا زيرو، بس احنا قلنا عليها قلت لكم نديو جي ال 2، رانا نخدموا في جي ال 2، معناتها الديترمينون تاع لا ماتريس ماله او ديفيرون زيرو. تسمى الا قلنا هذا كاع ايكال زيرو يولي اوتوماتيكمون هذا الزد ايكال زيرو. ولا ميم هيستوار ايسي بيسكو رانا نخدموا في جي ال 2. Donc, vous comprenez pourquoi on a travaillé sur GL2 باش نضمن هنا السبميرسيون. يخرج لي هنايا تي ايكال زيرو. تسمى لو كان يكونوا هادو في زوج ديترمينون تاعهم نول غادي يخرج لي زاد زيرو و تي زيرو. داكور، ها هي لا. دونك سي اون سوبوز كو هذا زيرو والاخر ديترمينون زيرو، سي كو زاد زيرو تي زيرو. بصح لو كان يكون زاد زيرو و تي زيرو يولي ديترمينون زيرو. ولا لا، ها رجعوا لا ماتريس تاعكم، ها لا ماتريس تاعكم. لو كان يكون زاد زيرو و تي زيرو شحال يجي ديترمينون؟ زيرو. وحنا اش قلنا؟ ديترمينون ماشي زيرو. تسمى سي با بوسيبل يكونوا هذا وهذا في زوج زيرو الا كنا نخدموا في الجي ال 2 دو ار. داكور، دونك هذا ابسورد، سو كي ابسورد. داكور، صافي دير كوا؟ معناتها باللي وحده من هادو زوج يليق يكون الديترمينون تاعها نون نول. معناتها هاد لا ماتريس راه كاينه في وسطها او موان وحده اللي هي سوا هادو ثلاثه سوا تقلع هادو تخلي هادوك ثلاثه، وحده في هادو زوج الديترمينون تاعها راه نون نول. اي صافي دير كو هاد لابليكاسيون جي associé à la matrice, l'IHD combien est une submersion. D'accord, voilà, ainsi G est une submersion. D'accord, ou qui نحسب G-1 0, G-1 0 هو شاه هو O2, c'est l'ensemble des X, Y, Z, T. D'accord,
Ah ouais. Alors, ouais, G moins 0, c'est l'ensemble des égalités tel que l'image égale à 0. Donc, c'est vraiment O2. اللي هي O2 inter GL2. Alors, on a parce que les éléments à O2 incluent GL2. Les éléments à O2 sont de déterminants non nuls. D'accord? Ben, ça veut dire quoi là? Que O2 est une sous-variété, est une vraie sous-variété. D'accord? C'est une sous-variété de R4 ou de M2 de R. De quelle dimension je mets? Hein? D'accord? De quelle dimension? Tu vas dire dimension. Donc, le G. هنا. D'accord? هذا il représente quoi? Il représente n-p. هذا c'est n-p وهذا n. Donc le p تاعنا شحال؟ Je vous laisse deviner. 1 ou la 3? D'accord? Allez. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire. Waouh! هذا le groupe O2 qui نعيطوا له. هذا le groupe O2 comment on l'appelle? D'accord? Ben on l'appelle le groupe orthogonal. Bon, d'abord c'est un groupe. D'accord? Je l'ai appelé un groupe. Ou là. Donc, on l'appelle le groupe orthogonal. Donc, علاش groupe? Parce que les éléments à O2, est-ce qu'ils forment un groupe? Donc, vous pouvez montrer les deux matrices, il a quand l'oula vérifie la condition, ou الزوجة vérifie la même condition, ce que le produit تاعهم vérifie la même condition. D'accord? Donc, ça m'a dit AB, donc c'est évident. Donc, on a dit A هنا و B هنا. A في الB شي يعطينا. A في الB مضروب فاش في AB ترانسبوزي. باسكو باش يكون في الاو 2 معناتها اللي نضرب لا ماتريس في الترانسبوزي تاعها تسمى باش نشوف اسكو سي اوبيراسيون انترن اللي خلينا نشوف الا في البي. الوغ الا في البي دونك ندي ا هنا وبي هنا دونك ا بي في الا بي ترانسبوزي. ا بي ترانسبوزي هو بي ترانسبوزي في الا ترانسبوزي. تسمى تجينا ا في البي ترانسبوزي في الا ترانسبوزي. البي في البي ترانسبوزي اللي في الوسط يعطونا ليدونتيتي والا في الا ترانسبوزي اش يعطونا ليدونتيتي والبرودوي تاعهم دونك سي ليدونتيتي. دونك سي اون اوبيراسيون انترن. D'accord? Ou il y a l'inverse, est-ce qu'il y a le O2 de R? Bien sûr, parce que là, il suffit que vous passez à l'inverse, vous aurez A-1 transposé, ou A-1 transposé, ou A transposé de A-1. Donc, la propriété de la transposée, c'est la première, c'est L1. Donc, là, c'est un vrai sous-groupe GL, GL2 de R. Donc, lui-même, c'est un groupe. D'accord? Et on l'appelle le groupe orthogonal. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a montré? Bon, que le groupe orthogonal est une sous-variété de dimension c'est dimension 1. D'accord? Donc c'est de dimension 1 parce que nous avons 3, donc 4 moins 3 c'est 1. Et le classe c'est l'infini. D'accord? Donc ceci achève le TT. Donc je vais vous envoyer le fichier PDF de la solution. Je vais rectifier les petites erreurs. Ou en bas, Inch'Allah, la nouvelle fiche. D'accord? Portez-vous bien. Wassalamu alaikum.